बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फीटीवी में खुश आमदीद। आज 29 जून 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अहमद के हैं तो आप भी इन्फीटीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पासपोर्ट की नई आलमी रैंकिंग, सऊदी अरब के शहरी कितने मुल्कों का सफ़र कर सकते हैं। दुनिया भर के मुल्कों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करने वाले इदारे हेनले एंड पार्टनर्स ने ताज़ा रैंकिंग जो है वो जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक सिंगापुर मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का नंबर 100वां है। सिंगापुर के पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 193 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। हफ्ता को जारी होने वाली ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक दूसरा नंबर जापान और जनूबी कोरिया का है। दोनों मुल्कों के पासपोर्ट रखने वाले शहरी दुनिया के 190 मुल्कों में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन तीसरे नंबर पर हैं, जबकि इन ममालिक का पासपोर्ट रखने वाले लोगों को पेशगी वीज़ा के बगैर 189 ममालिक तक रसाई हासिल हो सकती है। रैंकिंग के मुताबिक सऊदी अरब का 59वां नंबर है। इसका पासपोर्ट रखने वाले लोगों को दुनिया के 89 ममालिक का बगैर वीज़ा सफ़र करने की सहूलत हासिल है। इस तरह अमेरिका का 10वां नंबर है, जबकि रूस और तुर्की 49वें, ओमान 61वें, बहरीन 60वें और चीन 64वें नंबर पर है, और पाकिस्तान, सोमालिया और यमन एक ही दर्जे पर है। रैंकिंग के मुताबिक इस लिस्ट में पाकिस्तान आखिर में से चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान का 100वां नंबर है और उसके साथ सोमालिया और यमन भी उसी दर्जे पर हैं। पाकिस्तान समेत इन मुल्कों के शहरी दुनिया के 32 मुल्कों में वीज़े के बगैर जा सकते हैं। इससे पहले 2024 की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 100वां नंबर ही था। अलबत्ता पाकिस्तान पासपोर्ट के हामिल मुसाफिर 33 ममालिक में वीज़ा एंट्री हासिल कर सकते थे फ्री में। पाकिस्तान के बाद लिस्ट में 101 नंबर पर इराक है, 102 नंबर पर शाम है, जबकि 103 नंबर पर अफगानिस्तान है। रैंकिंग के मुताबिक इराक का पासपोर्ट रखने वाले शहरी 30, शाम के 23, जबकि अफगानिस्तान के शहरी 25 ममालिक का वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। मलेशिया का सऊदी वज़ीर हज को हिजरी साल की शख्सियत का अवार्ड। मलेशिया की हुकूमत ने सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया को हिजरी साल की शख्सियत के अवार्ड से नवाजा है। मलेशियन हुकूमत की जानब से हज और उम्रा खिदमात को जदीद बनाने और ज़ायरीन के तजर्बे को बेहतर बनाने की कोशिशों के एतराफ़ में अवार्ड दिया गया है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज को कुआलालंपुर में हिजरी साल के आगाज़ पर मुनक्कद होने वाली एक तकरीब में अवार्ड से दिया गया। एक महज़ब कौम की तामीर के उन्वान से होने वाली इस तकरीब की सरपरस्ती शाह मलेशिया इब्राहीम बिन सिकंदर ने की है। मोनोपोली बोर्ड गेम का रियाद एडिशन मिस्टर मोनोपोली भी नजर आएंगे। मशहूर मोनोपोली बोर्ड गेम के रियाद एडिशन का ऐलान एक इवेंट में किया गया है, जिसमें मिस्टर मोनोपोली भी नजर आएंगे। बोर्ड गेम के नए वर्जन को, जो सितंबर से फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा, रियाद को जहन में रख कर तख्लीक किया गया है। गेम में जो नए फीचर्स में किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, सऊदी एयरलाइंस, सूक अल-जाल, द सऊदी कप, द डिप्लोमेटिक क्वार्टर, तमीमी मार्केट, जजान कॉफ़ी शॉप, अल-दरिया कप, बोजेरी टेरेस, अरुलिया स्ट्रीट और किंग फहद रोड शामिल हैं। हमद अल अवेशिक ने, जो सऊदी यूथ सोसाइटी के चेयरमैन और बानी हैं, मोनोपोली बोर्ड गेम के बनाने वालों के सकाफती मशीर भी हैं, उन्होंने अरब न्यूज़ से बात की। उनका कहना था कि हमने बोर्ड गेम के रियाद एडिशन को बनाते वक्त रवायती और जदीद संगे हाई मील को सामने रखा है, ताकि एक कहानी बन सके। चुनांचे जब आप मोनोपोली बोर्ड पर होंगे तो ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा होगा, बल्कि आपको रियाद शहर के बारे में बहुत सी दूसरी बातें भी पता चलेंगी। चीनी शहर हाइको और जद्दा के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़। चीनी एयरलाइन हैनान ने जद्दा के लिए बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पहली डायरेक्ट फ़्लाइट हफ्ता को चीनी शहर हाइको से जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। अखबार 24 के मुताबिक चीनी शहर हाइको से जद्दा के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं। मुस्तकबिल में परवाज़ों में इजाफे की तवक्को है। पहली फ़्लाइट की आमद पर एयरपोर्ट कंपनी के CEO और इंजीनियर मादन जौहर और चीनी कौंसल जनरल वांग ची के अलावा एविएशन के अहम ओहदेदार भी मौजूद थे। ख्याल रहे, चीनी फ़ज़ाई कंपनी हैनान एविएशन की दुनिया में स्काई ट्रैक्स इंडेक्स में आलमी सतह पर 10 बड़ी फ़ज़ाई कंपनियों में शुमार की जाती है। सऊदी टूरिस्ट कमेटी के CEO फ़हद हमीदुद्दीन का कहना है कि चीनी कंपनी हैनान के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर फ़ख्र है, बाहमी इश्तराक में मज़ीद वसअत होगी। निजरान में अनोखा वाक़या, भेड़ के यहाँ बैक वक़्त 7 बच्चों का जन्म। सऊदी अरब में निजरान रीजन की कमिश्नरी बदर अल जनूब में एक चरवाहे की भेड़ ने बैक वक़्त 7 बच्चों को जन्म दिया।
مویشیوں کے حوالے سے بیک وقت 7 بچوں کی ولادت ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت زراعت اور ماحولیات کے ریجنل ڈائریکٹر نے اطلاع ملنے پر ویٹرنری ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ چرواہے کے فارم میں جا کر بھیڑ اور اس کے نومولود بچوں کی دیکھ بھال اور ضروری مدد فراہم کریں۔ ڈائریکٹر وزارت زراعت ان کی ہدایت پر وکاس سینٹر کی ٹیم نے بھیڑ اور اس کے بچوں کا وہاں پر جا کر معائنہ کیا۔ ایک بچے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا بھی علاج کیا گیا۔ مسجد نبوی میں سمر قرآن پروگرام رجسٹریشن کا آغاز۔ حرمین شریفین میں دینی امور اس کے ادارے کی جانب سے مسجد نبوی میں قرآن کریم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے سمر قرآن کریم پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ آزاد نیوز کے مطابق حرمین میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے قرآنی تعلیم پروگرام کا افتتاح کیا، جس کا آغاز پیر 5 محرم الحرام 1447 ہجری سے ہوگا، جو 15 صفر تک جاری رہے گا۔ قرآن پاک کو درست تلفظ سے پڑھنے اور تلاوت کے طریقوں کو جاننے کے لیے پروگرام کا آغاز مسجد نبوی میں کیا گیا ہے، جہاں دینی علوم قرات کے ماہرین موجود ہوں گے۔ پروگرام میں شمولیت کے خواہش مندوں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سنگین جرم کے ارتکاب پر 17 افراد سمیت 13,000 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ غیر قانونی تارکین ہیں، ان کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی ہے، اس نے غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 17 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ لوگ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، جس پر انہیں 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ایک مرتبہ پھر وضاحت کی ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، انہیں رہائش یا ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا، ملک بھر میں گزشتہ ہفتے 13,532 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ یہ گرفتاریاں 19 جون سے 25 جون 2025 کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے کہا، کل گرفتار شدگان میں سے 7,903 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 3,744 جو گرفتار ہونے والے ہیں وہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 1,885 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اور اسی طرح سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہ 1,892 افراد تھے، اور ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی 34 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ الہلال ورلڈ کپ کے راؤنڈ 16 میں پہنچ گیا، مانچسٹر سٹی سے مقابلہ ہوگا۔ سعودی عرب میں الہلال فٹ بال کلب نے 2025 فیفا کلب ورلڈ کپ کے راؤنڈ 16 میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جمعہ کو امریکہ کے گیودیس پارک اسٹیڈیم میں میکسیکن کلب باچوکا کا اس کو 2-0 سے شکست ہوئی۔ یہ مقابلہ گروپ ایچ کے تیسرے اور آخری راؤنڈ کے تحت کھیلا گیا۔ اس راؤنڈ کا ٹورنامنٹ کا انعقاد جو ریاست ہائے متحدہ ہے اس میں ہو رہا ہے، اور یہ 13 جولائی تک جاری رہے گا۔ یہ ورلڈ کپ پہلی بار 32 ٹیموں کی شرکت کے ساتھ ایک توسیعی شکل میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ الہلال کی جانب سے پہلا گول سٹار فٹ بالر سالم الدوسری نے 23ویں منٹ میں گول کیپر کے اوپر سے خوبصورت شاٹ لگا کر کیا، جبکہ دوسرا گول برازیلی کھلاڑی لرنارڈو نے میچ کے اضافی وقت میں کیا۔ طائف میں ہل کلائمبنگ چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ طائف کے پہاڑی راستے عقبہ المحمدیہ میں سعودی ہل کلائمب چیمپئن شپ ہے، اس کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ مقابلہ سعودی وزارت کھیل کی نگرانی کی تنظیم ہے، سعودی آٹو اینڈ موٹر سائیکل فیڈریشن کی تنظیم اور سعودی ریسنگ آرگنائزر کلب کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ چیمپئن شپ کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب اور خطے کے 65 بہترین مرد و خواتین رائڈرز حصہ لے رہے ہیں، جنہیں مختلف 11 کیٹیگریز ہیں اس کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔